U Srbiji trenutno igramo digitalni rulet, jer možemo kupiti iPhone 17 sa podrškom za SIM karticu ili eSIM model, kao što je to primjerak kod mene na testu. Oni su uglavnom namenjeni japanskom i američkom tržištu, ali na našem tržištu se svašta može naći, pa tako dolaze i ovi eSIM modeli. Tako da nam ovo više neće biti potrebno. Jeste da malo kasnimo sa recenzijom, ali ovo je pravi test posle 5 meseci optimizovanja sistema i ovog velikog džinovskog ažuriranja od 12 GB. Da li je 26.3 doneo stabilnost sistemu i popravio stvar ili je doneo samo još novih problema? Idemo redom, ali pre nego što krenemo u priču o iPhoneu, jedan mali podsjetnik, jedan like, share i subscribe bi mi mnogo značio. Telefon je klasično za Apple dosta kvalitetno napravljen. Staklo napred i pozadi, Ceramic Shield 2, dok je RAM napravljen od aluminijuma. Sve to je obezbeđeno IP68 sertifikatom otpornost na vodu i prašinu. Prva zamerka sa moje strane ide na račun tastera na bokovima. Po mom mišljenju previše ih je i loše su grupisani. Vrlo često u toku testiranja sam umjesto da nešto pojačam stisnuo dugme za silent mod i isključio zvuk. Jesu to fizički različiti tasteri, ali vrlo verovatno kada stavite fotrolu na telefon nećete primećivati tu razliku. Sa desne strane Power taster i Camera Control taster, kome bi po meni mnogo bolja namena bila Fingerprint ID. Na ostatku frejma ćemo zateći Type-C konektor koji može da posluži kao display link i dva zvučnika koji ispucavaju odličan stereo zvuk. Poslušajte i sami. Ekran je glavna ovogodišnja nadogradnja Super Retina XDR OLED sa LTPO matricom koja može da skalira osveženje od 1 do 120 Hz. U iOS-u nemamo klasična podešavanja za refresh rate, već to radimo iz accessibility opcija, gde možemo ograničiti refresh rate na 60 frame-ova po sekundi ili da to prepustimo telefonu da on sam reguliše. Ja sam napravio jedan mali test da vidite kako to izgleda između 60 i 120 Hz. Osvetljenje ekrana je odlično, 3000 nica u piku, što će reći da nećete imati problema da nešto pročitate po sunčanom danu. Jedina zamerka na ekran sa moje strane odnosi se na ovaj notch ili pilolu. Sasvim je sve jedno kako se zove, jer uzima veliki deo vidnog polja na ekranu. Pogotovo kada gledate nešto u full screen modu, ovo će vam sigurno zasmetati, još ako dolazite sa Android platforme, gde je kamerica mala na vrhu ekrana i ne zauzima mnogo mesta, ovo će vam sigurno bosti oči. Međutim, gomila kineskih proizvođača kopira Apple sa ovim dinamičkim ostrvom i onda Apple fura i dalje tu priču. Kada bi se malo više ljudi pobunilo, vrlo verovatno bi oni uklonili ovo ostrvo i ostavili bi samo malu kamericu. No dobro, izgovor je da je ovde ugrađen najnapredniji biometrijski sistem za prepoznavanje lica. I to stvarno jeste tako. Nijedan uređaj nema tako napredno prepoznavanje lica kao što to ima Apple na svojim modelima. 17-ica je na papiru odličan telefon. Ispod HUB A19 chipset koji je uparen sa 8 GB radne memorije i 256 GB skladišne memorije. Ali prava drama počinje kada opteretite telefon. Direktno sam ga poredio sa iPhoneom 17 Pro Max u Wildlife Extreme Stress testu. Rezultat, 17-ica se primetno više greje od 17 Pro Max, jer Pro Max ima dosta veće kućište i mnogo bolje hlađenje. Dok ovde toplota nema gde, što vrlo verovatno utiče na bateriju i performanse telefona. Ako bismo 17-icu poredili sa 17 Pro Max na osnovu sintetičkih testova, mirne duše bih mogli da kažemo da između njih nema skoro pa nikakve razlike. Vrlo sitna razlika, svega u par procenata. Stabilnost procesora je odlična, i A19 i A19 Pro. 76 naspram 82% stabilnosti, što Android proizvođači mogu samo da sanjaju i sa svojim flagship procesorima. U svakodnevnom radu telefon je zaista brz i nećete naići na probleme poput seckanja i zastajkivanja. Igre poput Koda i Asfalta rade glatko u 120 Hz modu, ali ćete sa druge strane osetiti pregrevanje i povećanu potrošnju baterije.
Baterija i punjenje je hladan tuš i pored toga što je Apple podigao snagu punjenja i do 30 W, za punu bateriju će vam trebati sat vremena i 16 minuta sa 45W punjačem. Uz to ćete primetiti i povećano zagrevanje u toku punjenja, što vrlo verovatno utiče na performanse punjenja. Sa druge strane, punio sam ga i 2 puta dnevno u testiranjima, što će reći da mu autonomija i nije najjača strana. Bez obzira što je SE model i dalje je ostao na istom kapacitetu baterije 3692 mAh, za razliku od Pro modela koji sa SE varijantom imaju veći kapacitet baterije. Pozitivna strana je brza dopuna. 50% baterije ćete imati za 18 minuta. Punjenje možemo izvršiti i bežično do 25 W, a posjeduje i reverzibilno punjenje do 4 W. Znači možete napuniti neke slušalice, sat ili šta već imate od prenosivih uređaja. Kamera sistem uz ekran je glavna ovogodišnja nadogradnja. Na papiru glavna zvezda je selfie kamera, koja je dobila nove načine fotografisanja i snimanja, to jest možemo menjati format iz 4.3 u 16.9. U stvarnosti, kod noćnih video zapisa imat ćemo dosta šuma u tamnijim delovima kadra, a ni stabilizacija ne odrađuje najbolji posao. Ako snimate video u pokretu, sasvim sigurno ćete primetiti mikrotrzaje. Po danu, HDR često izgori nebo i pozadinu, pa takav video zna da bude onako dosta muljav, što ne priliči telefonu ovog cenovnog ranga. Sa prelaskom u foto mod ova kamera ima mnogo bolje rezultate. Portreti su odlični, boje su lepo izbalansirane, a detekcija ivica fenomenalna. Generalno, fotografije su za svaku pohvalu. Glavna kamera i ultraširoka kamera na papiru imaju isti 48 megapikselni senzor, ali razlika je u otvoru blende. f1.6 kod glavne kamere naspram f2.2 kod ultraširoke kamere, što direktno utiče na kvalitet video zapisa i fotografija. U noćnim uslovima kod video zapisa razlika je vrlo primetna. Ultraširoka kamera ima dosta tamniji i šumovitiji video, a uz to ni prelazak na glavnu kameru nije onako gladak kako to zna Apple da odradi. U većini slučajeva ćete koristiti glavnu kameru za video snimanje, jer ona pravi neuporedivo bolje video snimke od ultraširoke kamere, što ćete videti i na ovim primerima. Ultimativna zamerka Apple ide na račun lens flare-a, koga oni već godinama unazad ne mogu da isprave. Ne možete ga zaobići, osim da izbegavate direktne izvore svetla u toku video snimanja. Po danu situacija je opet vrlo slična, ali sa manje primetnom razlikom u kvalitetu između ove dve kamere. Stabilizacija odrađuje dosta dobar posao, a boje su lepo izbalansirane i predstavlja onakve kakve su u realnosti. Mala zamerka ide na račun zoomiranja. Sa promenom nivoa zooma na puta 2 primetit ćemo značajan pad detalja u kadru. Sa prelaskom na fotografiju u noćnim uslovima je primetna drastična razlika u kvalitetu fotografija. Dosta više detalja i mnogo oštriji kadar imamo na glavnoj kameri, dok je kod ultraširoke kamere primetan veliki šum u tamnijim delovima kadra. Generalno, boje su mnogo lepše predstavljene na glavnoj kameri. Po danu obe kamere rade odličan posao i tu nema primetne razlike kao noću. Fotografije su oštre, bogate detaljima, odličnog dinamičkog raspona i ono što se meni sviđa kod Apple-a je lepo otvaranje tamnijih delova kadra. Sve u svemu, jedan prosečan kamera sistem za prosečnog nezahtevnog korisnika. I za kraj priče o ovoj našoj 17, uzgred u Zemunu kada kažete evo ide 17, misli se na GSP prevoz. 17-ica je jedna od najfrekventnijih linija u gradu koja spaja Zemun i Konjarnik za sve one koji nisu iz BG-a. Šta je donelo golemo softversko ažuriranje 26.3? Šta je Apple imao toliko da ispravlja na svojim uređajima?
Vizualno se nije promenilo ništa, ali jedna od revolucionarnih opcija je transfer to Android. Apple nam je posle decenija čekanja dozvolio da lagano pređemo sa iOS-a na Android, što je paradoksalno, godinama unazad su se trudili da nas zaključaju u svom ekosistemu, a sada nam pružaju lak izlazak iz njega. Prosto da ne poverujete. Ostatak od ovih 12 GB je otišao na AI funkcije koje se sada obrađuju direktno na telefonu. Znači nema više onoga da se obrađuje negde na cloudu, pa onda dolazi na telefon. Što vrlo verovatno dosta muči ovaj A19 i zbog toga imamo povećanu potrošnju baterije. Stabilnost je tu, ali cenu koju plaćamo kroz autonomiju baterije je ogromna. Na kraju krajeva, iOS postaje sve lepši i zanimljiviji. Mogućnosti prilagođavanja su sve veće, ali kada to malo uporedimo s Androidom, sve to nekako deluje malo i sporo. Međutim, sa druge strane imamo ljutu konkurenciju u vidu Samsunga, koji ujedno i pravi sve ključne komponente za Apple uređaje, poput ekrana, RAM memorija, skladišnog prostora i ko zna čega još. Znači, sve to pravi Samsung za iPhone telefone. Sa svojim operativnim sistemom One UI 8.5 počinje sve više da liči na iOS. Konkretna sličnost je Quick Panel sa brzim podešavanjima. Deluju identično i na jednom i na drugom operativnom sistemu. Primećeno je da u zadnje vreme sve više sistemi počinju da liče jedan na drugi, a u tome ide i prilog ova nova opcija na iOS-u Transfer to Android. Takođe se priča da će Android zabraniti sideload aplikacije, znači nećete moći više da instalirate aplikacije sa neke druge strane, osim sa Play Store-a. Što ja u neku ruku i pozdravljam, jer takve aplikacije mnogo štete uređajima i onda dođu kod mene u servis i krenu da zapomažu, jao pomaži, ali kada se sranje napravi, to se posle jako teško ispravlja. Gotovo je pa nemoguće i jedino rešenje bude hard reset. Zaključak je jasan, ako volite pouzdan i stabilan operativni sistem koji vas ne tera da puno razmišljate, a uz to ste već vlasnik nekog starijeg iPhone-a, prelazak na iPhone 17 je idealno rešenje. Ali ako ste vlasnik iPhone 16, 16 Pro, 15 Pro, cilj ne opravdava sredstva. iPhone 17 je prelep telefon, ali je trenutno dosta često na punjaču. Možda je malo bolji izbor sačuvati malo para, uštedeti i preći na Pro ili Pro Max model, pa još ako su oni u eSIM varijanti, što kod nas sada više nije problem, jer kod svih naših operatera možete naći eSIM karticu. Jedini će mali problem biti QR kodovi, jer nećete moći odmah istog trenutka da dobijete tu SIM karticu, već ćete morati da imate taj QR kod da biste ga skenirali. Ali kada jednom uzmete QR kod, sačuvate ga i onda samo prelazite sa telefona na telefon. Tako da neka eSIM varijanta uopšte nije loša, jer ima veći kapacitet baterije u odnosu na onaj koji ima SIM karticu. Kod ovog standardnog modela to nije slučaj, ali kod Pro modela jeste takav slučaj. Da li je Apple omanuo ove godine? Šta vi mislite? Pišite mi u komentarima. Naravno, ne zaboravite da lupite jedan like, share and subscribe, jer ćete tako direktno pomoći u radu i razvoju ovog kanala. Hvala vam na gledanju i pozdrav do sljedećeg videa. Ćao!